দেখুন আগে তাহে আসিল গোদায় মর্কট পেশি নদী বনে রক্ষা রক্ষণ সহ তো ভাই অক্ষয়ু করিছি বিনাশ আদেশ আহে পিতাম শিবির রাখনে মধু আহে পিতাম শিবির রাখনে মধু সামান্য মর্কট পিতা সামান্য মর্কট কর্ণ বদল Aduh,
अरे थापान डॉक्टर छाती के भीतर अरे सीखना पड़ा नौना खाड़ी में अच्छी करने जिससे सुधर गए अरे किए बाबू कहीं भी तो अच्छा नसीबी भी अपने प्यारा रे केहू को अच्छा छोड़े कैसे अगर नसीबी को अपने प्यारा रे केहू को अच्छा छोड़े बुझी लगे